وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفازة والاستفازة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والضلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة. وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل البيت أجمعين. وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين أينما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا ثم إلى روح سيداتنا خديجة الكبرى وسيداتنا فاطمة الزهراء وسيداتنا عائشة رضا وجميع أولاده بناته وأزواج رسول الله الطاهرة أمهات المؤمنين، خصوصا لو رشيدين سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وجميع أصحاب رسول الله من المهاجر والأنصار ولد الحسنين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وذريتهم الجميع، ثم إلى روح سيدنا الإمام المهاجر إلى الله والحبيب أحمد بن عيسى سعد الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سلطان الأولياء سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ يوسف النبهاني شيخ محمد سمن المدهني وشيخ بهور النقشبندي والإمام أبي حنيفة ومالكي وشافعي والحنبلي والإمام بالحسن ساجري وبالحسن على أسري بمنصور المعذوري إمام إبراهيم بيجوري إمام النووي بن عمر البنطاني تنارا والإمام ابن الرسلان أبو الشمركندي إمام سيوطي إمام جنيدي إمام ابن البغدادي ابن عطاء السكندري أبي حامد بن محمد غزالي ابن حجر الخيتم الأسقلاني إلى روحي الإمام الحديث ورجال الإسنادهم ثم إلى روح إمام بخاري إمام مسلم بن النووي إمام أبو داود ثم إلى روحي الإمام الحبيب عبد الرحمن سقاب بن محمد مولد دويلة والحبيب عمر مخضر بن عبد الرحمن سقاب بكر سكران بن عبد الرحمن سقاب بن علي بسكران حبيب عبد الله إدريس الأكبر بن أبو بكر سكران أبو بكر الأدني بن عبد الله العجروس وشيخ أبو بكر بن سالم بن عاقل بن سالم والحبيب حسين ابن شيخ أبو بكر بن سالم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس قطب الإرشاد غوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد بن أحمد بن جلال الحبشي بن عبد الرحمن بن عبد البرفقي بن حسن بن صالح البحر الحبيب علي بن محمد الحبشي صاحب سنت الدرر ولاده وزوجاته وسبته والده عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي وإلى إسماعيل روح الإمام وولد إسماعيل روح أبي علي بن علي وسبته أبي محمد أنس بن علوي بن علي وإسماعيل روحي سعيد العمودي سعيد بن فضل بن وسعيد بن أحمد بن صادن واسمع إسماعيل جميع أهل بقي مأله جميع أهل تربة جنبل تريم يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم جنبل أرواح أولياء ببلدات الإندونيسيا وإلى أرواح أولياء تسعة والحبيب مسلم بكر الإدروس صاحب كرامة دور batang Haji Abdul Qadir Habib Qudsi Wabadi Sotri Sahib Keramat Kampung Bandan Habib Bakar bin Alwi Jawa Marulah Semangga II wa ila ruhil Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Sahib Keramat Tanjung Priok wa ihwanu jami wa ila ruhi Pangeran Syed Ahmad Jakarta
والحبيب أسامة بن عبد الله بن عقيل بن يحيى مفتي بتاوية بأحمد بن محمد بن حمزة صاحب جاوية بن عبد الله بن مسلم العطاس كرمات إمبang Bogor وإسماعيل روحي حبيب علي بن عبد الرحمن حبسي سبكي تنقل أدو زوجاته walidu Sumaila Ruhi Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habib Cikini Habib Syahbab Waqifata Putih Raden Saleh Habib Ali bin Hasan Al-Autas bin Ahmad bin Jindan Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Autas Asma'il Al-Khusna Habib Ahmad bin Ali Babukir September Habib Saleh bin Musan Al-Hamid Tanggul wa ila Ruhi Al-Imam Maulana Malik Ibrahim Gersik Maulana Rahmatullah Sunan Ampel wa ila Ruhi Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhdar Habib Muhammad bin Rus Al-Habsi وإلى روحي الحبيب محمد بن حسين الإدروس نيون وسمى إلى روحي الإمام الكتب الحبيب أبو بكر بن محمد سقب قرسيك أولاده وزوجته وسبته وشيخه وإلى روحي الحبيب مولانا إمام الخبر عبد القادر بن أحمد بركي ولد الحافظ المسند عبد الله بن عبد القادر بالفقيه واسمع إلى روحي الإمام مولانا مغربي باتang الإمام الكتب الحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس سبورة وإلى روحي الإمام الحبيب صالح بن سقاب الحبسي بقارن إلى روحي الإمام الكتب الحبيب محمد بن طار الحداد وإلى روحي شريف هداية الله سنن جاتي سربن مولانا حسن الدين بندن ومولانا شيخ نوي تنارا ومولانا شيخ منصور سكدون ومولانا شيخ أبو حسن أرمي جيبونتو بندن وإلى روحي جميع وإلى روحي صاحب الهدى المعلف كتاب شيخ أحمد مرجوك ما إلى روح جميع فساداتنا علي أبي علوي وإلى أرواح الأولياء والعلماء وإلى عباد الله الصالحين أينما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأمهات المسلمين أجمعين خصوصا ثم إلى روحي sebutin masing-masing keluarga Habib Umar bin Ibrahim Bakar bin Ibrahim Taufik bin Tu'aris sampai إلى روح عبد الرحمن بن عبد الله Habib Ali bin Hasan bin Yahya bin Taha Syarifah Aminah binti Hasan Ba'bud Syarifah Fadlun binti Abdullah Fatimah Syarifah Zainab binti Ali bin Hud Syarifah Nurul bin Kabaidah Kiai Syahid bin Al-Bahri Rijal Kasih Kamarif Mufatih Habib Syakab bin Muhammad Nafsu Uladuh Muhammad Hasan bin Hasan bin Syah Abu Bakar bin Sarim Tujadu Walad Gabat bin Rian Kadir Kayak Muhammad Hussein Kayak Haji Ma'ruf Nyaman bintu Umar Nyagur Kayak Muhammad Asmi Nawawi bin Kayak Rustan wa ikhwanuhu Sayyidil Walid Muhammad wa akhwanuhu Qawmzim bin Salam usulihim wa furu'ihim wa li jami' ahlil kubur wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat فإن الله يغفر لهم ويرحمهم درجاتهم في الجنة على هذه النية ولكل نية صالح على من نوى صلافنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا حامدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم أما بعد قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون
Qala Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, talabil ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadirin, akhwan, jamaah Majlis Ta'lim Darul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, segala puji hanya milik Allah dan untuk Allah. Dan juga tak lupa salawat tercurah atas kekasih Allah, yakni junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti perjalanannya ila yaumil qiyamah. Hadirin, akhwan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu Al-Fakir telah menjelaskan secara ijmal, secara ijmal jumlah-jumlah nabi dan rasul yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui. Sebagaimana di dalam kitab Aqidatul Awam ini menjelaskan tentang tafsilu khamsatin wa isrina lazim kullu mukallafin fahaqqiq waqtanim. Baik secara terperinci maupun secara ijmal, kita sebagai mukallaf, ya mungkin sudah ngerti mukallaf ya, artinya yang sudah batasan akil balik, wajib mengetahui tentang nabi dan rasul yang jumlahnya ada 25. Ya, itu wajib. Nah, wajib di sini adalah apabila kita tidak mengetahuinya, berarti keimanan kita akan rusak, alias batal di dalam kita mengimani nabi dan rasul. Maka ditekankan setiap mukallaf, baik laki-laki dan perempuan, harus mengetahui nabi dan rasul yang berjumlah 25. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas secara ijmal di dalam pembahasan ijmalnya, ya. Nah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menjelaskan secara tafsil. Tafsil apa itu? Artinya terperinci. Insyaallah mungkin akan dibahas di dalam syarahnya ini secara tafsil. Fakir ingin mengambil 5 nabi saja. Ya. Yang pertama Nabi Allah Adam alaihi salam. Di sini dijelaskan beliau ialah bapak manusia, Abul Bashar, ya. Yang pertama kali, dan juga beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan Nabi Adam itu di sini dijelaskan di dalam syarahnya pada hari Jumat. Nabi Adam diciptakan oleh Allah taala pada hari Jumat, dan pertama manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia yang lain, maka disebutnya Abul Bashar, bapaknya manusia, ya. Lalu Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, ya. Ini jangan salah pengertian ya, jangan orang menganggap Nabi Adam itu diusir dari surga, bukan diusir, ya, bukan diusir. Artinya Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, gitu aja dah. Nanti kalau kita bahas kalimat usir, nanti seakan-akan kayak Nabi Adam punya kesalahan besar, ya. Padahal para nabi dan rasul itu sudah dijelaskan pada kesempatan yang
dahulu Wama bin Rasul itu wajib maksum, terjaga, ya. Udah kita nggak bahas itu, takutnya nanti salah. Nanti ada kajian-kajian lagi yang lain, ya, nanti gampang. Ya. Saya akan menjelaskan tentang turunnya atau diturunkan Nabi Adam ke bumi itu juga pada hari Jumat. Ya. Nabi Adam diturunkan ke bumi pada hari Jumat. Bahkan diwafatkannya juga pada hari Jumat. Gitu ya. Jadi penciptaannya pada hari Jumat, diturunkan Nabi Adam ke bumi oleh Allah Ta'ala pada hari Jumat, dan wafatnya juga pada hari Jumat. Ya. Nah, terpisahnya Nabi Adam dengan Ibu Hawa, istri beliau, ya, dan dipertemukan oleh Allah Ta'ala di bukit atau di gunung Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu, ya, pertemuannya Nabi Adam, Abul Basar, bapak manusia, ya, dengan Ibu Hawa, ya, di Jabal Rahmah. Disitulah meniti kehidupan Nabi Adam di Jabal Rahmah. Lalu yang kedua, Nabi Allah Idris. Nabi Idris. Beliau adalah keturunan ketujuh daripada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nama beliau, nama Nabi Idris, nama Nabi Idris, ya, yang sebenarnya adalah Akhnuh. Nama Nabi Idris yang sebenarnya adalah Akhnuh. Lalu mendapatkan julukan Idris. Karena apa? Karena beliau banyak mempelajari Shahifah yang diturunkan kepada Nabi Adam, Nabi Sis, dan kepada dirinya. Ya. Jadi beliau sampai dapat julukan Idris, ya. Jadi keturunan dari Nabi Adam ketujuh, turunan Nabi Adam. Lalu yang ketiga, beliau Nabi Nuh, ya, alaihissalam. Beliau juga adalah keturunan 10 daripada Nabi Adam. Kalau Nabi Idris tadi ketujuh, ya. Kalau Nabi Nuh keturunan 10 dari Nabi, atau keturunan ketiga dari Nabi Idris, ya, mesti keluarga, ya. Beliau putra, ini dijelaskan putra Lami bin Mutawashik bin Akhnuh atau Idris. Beliau diutus oleh Allah Ta'ala sesudah berusia 350 tahun. Tua, ya. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban misi dakwah ilallah, ya, menyampaikan daripada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umur 350 tahun. Nah, beliau berdakwah, ya, selama 950 tahun. Subhanallah. Dan dia mendapatkan umat hanya 77 umat. Ya. Dari begitu lamanya 960 tahun, ya. Dan usia beliau wafat sampai beliau tutup usia 1700 tahun umurnya. Ya, udah tua banget. Lalu yang keempat, Nabi Hud alaihissalam. Beliau adalah putra Abdullah bin Rabbah bin Khulud bin Aus bin Irmi bin Syahlih bin Al-Fanshadah bin Sam bin Nuh bin Adam alaihi salatu wassalam. Beliau diutus oleh Allah Ta'ala kepada kaum Ad yang terkenal ahli dalam bidang bangunan. Jadi kaum ada dulu namanya kaum Ad, ya,
itu membidangi bangunan-bangunan arsitektur, ya. Nah, mereka tidak beriman kepada Allah. Nabi Hud mengajak kepada umatnya pada saat itu, kaum Ad tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dibinasakan atau dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang sangat kencang, dingin tuh anginnya, ya. Kencang, ya. Selama 7 hari 7 malam, ya, karena mereka menentang, tidak mau mengikuti seruan Nabiullah Hud alaihissalam, sedangkan Nabi Hud bersama orang-orang yang beriman, ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka diperintahkan oleh Allah taala untuk mengungsi, ya. Dan akhirnya di situ Allah taala turunkan angin yang sangat kencang, ya, selama 7 hari 7 malam, ya. Usia Nabi Nuh 472 tahun. Beliau meninggal di negeri Yaman, Hadramaut, yang sekarang ya diadakan ziarah Nabi Hud, ya, di negeri Yaman, ya. Yang kelima, yang terakhir, ya, karena kita nggak bahas, kita ambil 5 saja, ya, karena kita melihat kalau kepanjangan nanti waktu, ya. Nah, yang kelima adalah Nabi Shalih alaihissalam. Beliau adalah keturunan dari anak cucu Sam bin Nun, ya. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud, ya, yaitu kaum yang menjadikan gunung-gunung batu menjadi rumah, di tukang pemahat batu, ya, jadi rumah. Nah, tempat tinggal mereka itu di gunung-gunung tersebut. Jadi di gunungnya dipahatin, ya, begitu udah pahat udah jadi rumah, ditinggal di situ, ya, sehingga menjadi kamar-kamar dan bentuk-bentuk rumah, ya. Nah, kisah panjangnya, kisah selengkapnya ada di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 71 sampai 79, dan atau surat Hud ayat 62 sampai ayat 67. Lebih jelas seperti itu, ya. Nah, ini nabi-nabi yang perlu, nabi dan rasul yang perlu kita imanin. Kenapa? Kalau enggak nanti, ya, karena ini sejarah, jangan sampai terhilangkan, ya. Dan kita bisa tahu bahwa yang namanya menuju jalan ridha Allah Subhanahu wa taala itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita ngaji, ya, Darul Muhibbin, pasang surut, rame, sepi, ya, itu sudah hal yang biasa. Kalau kita melihat sejarah para nabi dan rasul, berarti untuk standar kita nih, ya, untuk motivasi kita, ternyata bukan hanya kita, ya, yang saat ini kita sedang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang pasang surut seperti ini, bukan hanya kita, tapi pendahulu-pendahulu kita, para nabi dan rasul juga sama, ya. Kurang apa 950 tahun, ya, Nabi Allah Nuh alaihissalam, kurang apa sabarnya menghadapi umatnya, ya. Nah, jadi untuk apa? Untuk penyemangat kita nih, ya. Berarti bukan kita saja yang seperti ini, berarti yang dulu-dulu juga para nabi dan rasul, orang-orang yang saleh, yang ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan mencapai keimanan yang sempurna, itu tidak mudah yang kita bayangkan. Penuh dengan perjuangan, penuh dengan, ya, kesulitan, penuh dengan kepahitan, ditimpah dengan kelaparan, ditimpah dengan keadaan ekonomi dan sebagainya, ya. Jadi kalau kita sekarang sedang ditimpah keadaan ekonomi, ya, keadaan sekarang lagi ramenya corona, kita nggak kaget lagi karena dari dulu sudah ada, ya. Tinggal kita
berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan, kesabaran kepada kita di dalam kita mengarungi kehidupan, ya, sehingga kita endingnya berharap semoga kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka Allah akan memberikan apa yang kita inginkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan-keutamaan kepada mereka orang-orang yang telah benar-benar berjuang, ya, dengan kesabaran, ya, di berjuangnya tersebut lillahi ta'ala. Maka lihat semua orang-orang yang mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah terus-menerus memujinya, ya, di dalam Al-Qur'an. Nah, mudah-mudahan kita ada di belakang barisan mereka. Mudah-mudahan kita juga bersama mereka kelak nanti di akhirat. Khususnya kita berharap semoga kita di belakang baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ya, pembahasan secara tafsil. Kita baru mengambil 5 nabi, ya, dari Nabi Adam, Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh, dan ya baru 5 kita ambil. Insyaallah pada kesempatan yang berikut kita langsung melanjutkan 5 lagi, ya, karena ini kita secara tafsil. Kalau kita ambil semua waktunya enggak nyandar. Insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesehatan sama kita, panjang umur. Allah Ta'ala kembali memberikan kesempatan kita untuk kembali duduk bersilaturahmi di Majlis Ta'lim Darul Muhibbin, ya, dan kita berharap semoga Majlis Darul Muhibbin, ya, tetap dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapapun, kalau Allah tidak memberikan pertolongan, tidak akan bisa. Siang hari ini yang kumpul di tempat ini, kita kumpul di tempat ini semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.